सुखप्रदानसङ्कल्पः हरिः ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं साधु सप्तस्य गाथैवैति दूरं त्वमञ्ज्योतिमञ्ज्योतिरेकन्तं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु श्रीर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नीतिये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गता ब्रह्मावर्तैकदेशे बौद्धावतारे सौराष्ट्रप्रदेशे गोमत्याः पश्चिमदिग्भागे अमरेलीमण्डलान्तर्गता तथास्तु विद्यापीठप्राङ्गणे देवमन्दिरसमीपे यज्ञशालायां द्व्यशीत्युत्तरद्विसहस्राब्दे वर्षे दक्षिणायने शिशिरऋतौ महामाङ्गल्यप्रप्रथमासोत्तमे मासे पौषमासे शुभे शुक्ले पक्षे सप्तम्यां शुभपुण्यतिथौ मन्दवासरान्वितायाम् उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे व्यतिपातयोगे वणिजकरणे मीनराशिस्ते श्रीचन्द्रे धनराशिस्ते श्रीसूर्ये मिथुनराशिस्ते श्रीदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कश्यपगोत्रोत्पन्नायाः कर्णावती इति नगरस्थितायाः मुद्रिकाबेन अस्मद्भाई भावसार इति नाम्न्याः सुस्वास्थ्यप्राप्त्यर्थं निरोगी स्वास्थ्यलाभार्थम् अद्य दिने नित्यवैष्णदेवकर्म तथा च श्रीमद्भागवत महापुराणस्य एकाध्यायस्य होमाख्यं कर्म वयं सर्वे मिलित्वा आचरिष्यामहे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।